бинандаи азиз, ҳоло мо дар маркази шаҳри Душанбе дар назди универмаги марказӣ қарор дорем, ки дар ин ҷо зиёда аз 10 нуқтаи сарофӣ фаъолият мекунад ва тавре шумо мебинед дар навор аз ин 10 нуқтаҳои мубодилаи асъор ягонтаи онҳо кушода нестанд ва худи сарофҳо гуфтанд, ки тахминан 1 соати пеш онҳо дарҳояшонро бастанд. бонки миллии тоҷикистон бо қабули як қарор тасмим гирифтааст тамоми нуқтаҳои мубодилаи асъор дар кишварро бубандад. Ин қарор дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ ном дошта, дар пайи бесобиқа боло рафтани қурби асъори хориҷӣ ва то ба 7 сомону 60 дирам баробар шудани $1 амрикоӣ дар бозори ғайрирасмии асъор қабул гардидааст. این معنی آن داد که دیگر مبادله اسعار انجام داده نمی‌شود. همه این وظایفی که پیشتر در وظیفه نقطه مبادله اسعاری تشکیلات قرضی بود، من بعد از طریق خزینه‌های سریدارهای بانک‌ها، از طریق نمایندگی و فیلیال‌های آنها و مرکزهای خدمترسانی بانکی انجام داده می‌شود. иқтисоддонҳо боло рафтани қурби долларро то ба 32% коҳиш ёфтани пулҳои интиқолии муҳоҷирон рабт медиҳанд. аммо масъулини бонки миллӣ баронанд, ки яке аз сабабҳои дигари боло рафтани қурби асъори хориҷӣ кормандони алоҳидаи нуқтаҳои мубодилаи асъоранд, ки аз вазъи буҳронӣ сӯистифода карда барои ба даст овардани фоидаи муфт нархи долларро аз ҳад зиёд мекунанд. назари сокинон ба ин амали ниҳоди танзимкунандаи риштаи бонкдорӣ ва бозори асъори тоҷикистон гуногун аст. مثلا اینا بندن با هستن جایی که آزاد سودا میشود، مثلا دلار در اونجا میتونن مثلا دلارشون خیلی که میخوان خودشون نرخش رو بالاتر بندش نسبتا با بلند میشه دلار. وقتی که ما مثال هر یک تایی را اعتبار ندیم، هر یک تایی با فکر خودش کار کند، ممکن به دولت زیانی کلان میرسونه. аммо таҳлилгарон ба он назаранд, ки ин тасмими бонки миллӣ танҳо муваққатан метавонад пеши роҳи болоравии қурби асъори хориҷиро бигирад. агар ба ин шакл идома ёбад, дар соли 2016 метавонад қурби доллар то ба 10 сомону 50 дирам афзоиш ёбад. از بین برداشتن همون محدودیت‌های بوروکراتی که در اداره‌کنی ساختارهای دولتی غیر دولتی دیده می شود، محدودیت‌های اندازستونی هست. در اینجا محدودیت‌های دیگری مثلا چی است؟ حجت و ترتیب دادن حجت گذاری و تشکیل فعالیت نو، اون قانونی که طلباتی که کنستیتوسیونی فعالیت کسبی آزادی کسبی است، اون باید تامین کرده شود، کفایه است. طبق қарори бонки миллӣ барои якбора раҳгум назадани сокинон вазифаи сарофиҳоро ба муддати 3 моҳ нуқтаҳои интиқоли маблағҳо ба анҷом мерасонанд. این تجربه نو نیست، این تجربه در تمام دنیا هست. شما شاهد هستین که در دنیا همین چیزا هستن. اکثرا اون چیزای کوچکی است، آهسته آهسته از میدان بیرون میرن به یک بطور متمرکز متشکل کار انجام داده میشه.